गुरुदेव सिंह महाराज की, योग विद्या की, आत्मज्ञान की, मानव मंदिर की जय जी। मनीष कराल चक्र पड़िकी चक्री भाव से अनेक अनेक संसार भितर घुरू थाए। तेणु जदि आमे आत्मयोग स्वास्थ्य आत्मज्ञान और स्वतंत्र विचार को आमे विचार करके आपणे नबा ताले आम भितर रोग दुख शोक परिताप बंधन किछि भी रहिबो सबु अपसरी जीव। तेणु आमको केउ चरित्र आमे हवा मु आपण मान को कहबी गोटे चरित्र होची दुर्योधनर चरित्र। जो दुर्योधनर चरित्र मु कहबी से चरित्र आउ युधिष्ठिर का चरित्र कहबी आ कृष्ण का चरित्र कहबी। तेणु ये तीनटा चरित्र भितर आपण माने कौन हेबे तेणु विचार करके देखिए। तेणु ये दुर्योधन तार जीवन दशा भितर से केवल निज कथा को बुझुथिला। दुर्योधन निजे केमिति खाइबो निजे केमिति रहिबो निजे आधिपत्य विस्तार करिबो आ निजे अयस करिबो से सही कथा केवल निज कथा बुझुथिला। तेणु दुर्योधन केवल जे कि निजे निजर आधिपत्य विस्तार करुथिला आ निजर निज पाई से केवल चिंता करुथिला। तेणु ता नाम होची दुर्जन। आ युधिष्ठिर से कौन करुथिला तार निजर परिवार भाई साई तार कुटुंब केमिति भलरे रहिबे केवल सेही चिंता से करुथिला। तेणु से सब चिंता करे मु केवल मो परिवार मोर बंधु बांधव आत्मीय सुजन एमाने केमिति भलरे रुहंतु सेही चिंता से करुथिला। तेणु ताना होची सज्जन सुजन। दुर्जन होची गोटे भल आत्मा। आउ कृष्ण से होचनी सारा संसार चिंता करथुले। सारा संसार केमिति सुखरे रहिबे भल विचार पाइबे समस्ते सुखरे रहिबे तेणु से चिंता से करथिला। किंतु से कृष्ण केबे निज चिंता करिनाहंती। निजे भलरे खाइबा निजे सुस्थरे रहिबा केबे चिंता करनाहंती। से जगत चिंता करथुले। तेणु तांकु कुआइछि जगत आत्मा महात्मा महान आत्मा। तेणु तांकु भगवान कुआ जाए। तेणु तांकु भगवान कुआ जाए। तेणु सेथिपाई आमे को चरित्र हवा आमे निजे भाबिबा दरकार जे आमे खाली निजे खाइबा निजे रहिबा निजे बंचिबा सेथिपाई चिंता कले हब नाही। सारा संसार लोक केमिति निरोग सुस्थ दीर्घायु रहिबे सेही प्रकार भावना आनिबा दरकार। जदि सारा संसार सुखरे रुहंती आमे मध्य निजे ता भितर सुखी हेई जिबा। सारा संसार लोकंकर खाइबा कथा एतले बुझी दबा ताले आमे मध्य निज खाइबा ता भितर मिली जिवो। सारा संसार रो सुख चिंता जदि आमे कर दबा ताले आम सुख तारी भितर आपे आपे हेई जाइति। तेणु आमे जगत चिंता जदि करती ताने जगत चिंता करिवा द्वारा आमे निजे निजर किछि आवश्यक नहीं करिबा। तेणु जगत चिंता करू करू संसार चिंता करू करू आम चिंतन आपे आपे ही जाए।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1000 2000 5000 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେବା ନା, ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର, ଏ 4ଟା ଖମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଖମ୍ବକୁ ଯେ ପାଳନ କରିନେବ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ସିଏ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ରୋଗା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରିତାପ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି କେବଳ ସଢ଼ିଯିବା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥରେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଅଛି କୋଉଠି? ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ସବୁଆଡେ ସେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ନୟନେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ, ଏସବୁ ମଣିଷ ସଉକ। ମଣିଷ ମନର ସଉକ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ବାର ଓଷା ସବୁ କରେ, ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ, ନିଜର ଆଖିର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଥୁରା, ଗୋପ, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ୟାକୁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏକଥା ସେ ବୁଝି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି। ମଣିଷ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। କି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି, କି ଧର୍ମ କରି ଭବୁ ପାର, କହ ହେ କମଳାର ବର। ତେଣୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? କିଛି ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବିକ ଧର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ମାନବିକତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ସଚରାଚରର ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିକି ଆଜି ଇଏ ଓଷା କରିବା, କାଲି ବାର କରିବା, କାଲି ବ୍ରତ କରିବା, ଇଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ନେବା। ତେଣୁ କେତେ ଧର୍ମ ମଣିଷ ପାଳନ କରିପାରେ? ତେଣୁ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରି ନେଇଛି, ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି। ଜୟ ଜୀ।